जीते साहब, सेनेट इलेक्शन भी हो गया और वो जो एक ज़माने में वो दादरी के इल्ज़ामात लगा करते थे वो भी नहीं लगे। अच्छा है कि अच्छी रिवायात कायम हुई हैं, लेकिन पीटीआई के लोग जो है वो उनको सुकून नहीं आता। मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत और पीटीआई ने जो हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत, इनकी चूँकि दो पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी हैं आपस में। फिर इनके साथ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में JUI जो है वो इत्तेहादी हो गई। तो ये और इनमें बड़े लोग ऐसे थे। दिलावर खान पीटीआई में आए। दिलावर खान ने आगे क्या किया इस पे बात करेंगे, लेकिन ये एक जानिब ये थे, दूसरी जानिब पीटीआई थी और फिर पीटीआई में भी बड़े बड़े ATMs थे। तो उस हवाले से आज बात करेंगे, जो इलेक्शन हुआ उसके नताइज क्या रहे, क्या पैगाम दिया गया उम्मीदवारों के हवाले से। मुराद सईद भी सेनेटर बन गए, फैसल जावेद भी। और फिर आपको बताएंगे गड्ढापुर की गिरफ्तारी के अहकाम जारी हो गए, लेकिन उसके जवाब में एक और जज साहब ने कुछ कर दिया। वो क्या किया, यूँ समझिए कि जज के पीछे जज पड़ गया। अब ये भी क्या मामला है, ये दोनों बातें आपको बताएंगे नाज़रीन आज के व्लॉग में। डोंट गो अवे, सुनते रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग है आज का। अब आ जाते हैं व्लॉग पर बराह रास्त। आज सुबह तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं थी कि ये पोलिंग होगी या नहीं, क्योंकि हुकूमत यानी पीटीआई और जो सूबे की अपोजिशन है उनकी ये कोशिश थी कि खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग की नौबत ना आए, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग के जो भी ज़रा से भी इम्कानात हैं या पैसा चलने के वो ख़त्म हो जाए। बज़ाहिर तो ये जो इक्वेशन है ये ज़रा तब्दील होती दिखाई दी है। हुकूमत यानी पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन के दरमियान जो इत्तेहाद हुआ उसके नतीजे में, लेकिन ये प्रैक्टिकल है इसलिए कि पीटीआई के अपने अंदर बहुत सारी ग्रुपिंग है। उनके 4-6 लोग खड़े हो गए थे, 7 लोग, और वो विड्रॉ नहीं हो रहे थे। फिर तकरीबन 3 या 4 लोग, आखिर में इरफान सलीम भी विड्रॉ हो गए जो कल तक बहुत नारे मार रहे थे। और फिर फिरदौस शमीम नकवी ने उनके विड्रॉल में किरदार अदा किया। उन्होंने एक ट्वीट किया, उनकी बात को लोगों ने एहतराम किया और कुछ विड्रॉ हो गए, कुछ नहीं हुए विड्रॉ, और वो उनको एक वोट भी ना मिला। खुर्रम जीशान रह गए थे, उनको एक वोट भी नहीं मिला, लेकिन वोट फिर भी तब्दील हुआ। वोट, ये बड़ी मेरे नज़दीक हैरत की बात है कि आज जब इलेक्शन हुआ और उसमें पोलिंग शुरू हुई, तो खैर सुबह 1:30-2 बजे तक तो 36 वोट पड़े थे, लेकिन फिर उसके बाद 5 बजे 4 बजे का वक्त था, 5 तक कर दिया गया, और फिर उसमें सारे 145 वोट कास्ट हो गए। पंजाब में भी इलेक्शन हुआ, हाफिज़ अब्दुल करीम जीत गए, उन्होंने जीतना ही था। पंजाब में अलबत्ता ये हुआ कि पीटीआई की ग्रुपिंग वाज़ेह हो गई कि 371 का ऐवान है पंजाब असम्बली का, और उसमें 245 वोट हुकूमत ले गई और 99 वोट पड़े उनको, मार अब्दुल सत्तार को, और 3 वोट मुस्तरद हुए। यानी कहीं ना कहीं को गड़बड़ है पीटीआई में पंजाब में। ये देखना होगा पीटीआई को भी। और खैबर पख्तूनख्वा में तो है ही गड़बड़। अब खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की हिकमत अमली बराह रास्त कामयाब रही, लेकिन उसमें एक सवाल उठ रहा है कि जनाब पीटीआई एक सीट और जीत सकती थी। वो कैसे? मिसाल के तौर पर मुराद सईद ने 26 वोट लिए हैं, फैसल जावेद ने 22 वोट लिए हैं, मिर्ज़ा अफरीदी ने 21 वोट लिए हैं, नूरुल कादरी साहब ने 21 वोट लिए हैं। तो ये लोग, वो लोगों का ये कहने कि अगर ये वोट सारे प्लान किए जाते और अपने उम्मीदवार को डलवाए जाते तो 7वीं सीट जीती जा सकती थी। नहीं जीती जा सकती थी, ये मेरी राय है। क्योंकि मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास मौजूद है कि पीटीआई के कुछ लोग जो थे वो तुले हुए थे कि वो अगर वो अपोजिशन के साथ इत्तेहाद ना होता तो शायद वो अपोजिशन के साथ चले जाते ओपनली। और वोटिंग तो खुफिया होनी होती है, वो दे देते वोट खुफिया तौर पर, और फिर कौन पकड़ता, किसको पकड़ता, कैसे पकड़ता, क्योंकि खुफिया वोटिंग का कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है। बहरहाल अब वो इन सबको मुबारक हो, रुबीना खालिद साहिबा जीत गई। उनसे मेरी अच्छी तो अस्साम है, बहुत अच्छी खातून है। उनके शौहर अंगार वादी और एक और कश्मीर पर ड्रामा बना था उसके खालिद थे। FPR छोड़कर उन्होंने ये डायरेक्शन, प्रोडक्शन और ड्रामा राइटिंग शुरू की थी। बहुत बाकमाल आदमी थे। तो वो भी जीत गई 52 वोट लेकर। और पीटीआई की खातून जो थी रुबीना नाज, वो भी जीत गई 89 लेकर खवातीन की नशिस्तों पर। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर आज़म खान स्वाति साहब ने 89 वोट लिए।
اور دلاور خان صاحب نے 54 ووٹ لیے. اب روبینہ خالد کا ووٹ بینچ مارک ہے, ان کو 52 ووٹ پڑے تھے, کوئی ایک ووٹ شاید آیا نہیں ہوگا یا کیا ہوا, لیکن اگر وہ 145 ووٹ پڑے تو وہ 52 ووٹ ہی ان کے بنتے ہیں, تو وہ یعنی ان کو 52 ووٹ ملے, دلاور خان صاحب کو 54 ملے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا ایک دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دلاور خان کے ساتھ اپنی دوستی نبھائی. دلاور خان صاحب جو ہیں وہ بڑے بزنس مین ہیں, تمباکو کے بڑے تاجر ہیں, اور وہ کل میرے ایک دوست نے کہا, بڑا جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ تمباکو صرف پینا ہی جرم ہے اسلام میں, بیچنا اور اس کو بنانا جرم نہیں ہے. خیر یہ تو اللہ جانے اور وہ جانے, لیکن اب جو نشستیں ہیں اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر سب سے بڑی جماعت بن گئی. ابھی بھی تھی لیکن پچھلے الیکشن میں وہ یہ پوزیشن لوز کر گئی تھی. اب ان کی 26 نشستیں ہیں, پی ٹی آئی کی 22 ہیں, پھر 15 اس کی اپنی اور 6 آزاد امیدوار اس کے ساتھ ہیں جو ابھی تک اس کا ساتھ دے رہے ہیں. پی ایم ایل این کے پاس 20 ہیں, جے یو آئی ایف جو ہے وہ 7 نشستیں ہیں, انڈیپینڈنٹ 6 ہیں, بی اے پی 4 ہیں, اور ایم کیو ایم کے پاس 3 ہیں. اس طرح 2 تہائی اکثریت حکومت کو حاصل ہو گئی. یعنی قومی اسمبلی میں جو بلیک میلنگ کی پوزیشن, وہ کہتے تھے کہ جی پیپلز پارٹی اب بلیک میلنگ کی پوزیشن میں نہیں رہی, تو پیپلز پارٹی آئین سازی میں ابھی بھی یہاں مؤثر ہے. تو اس کا ایک تو امپیکٹ یہ ہے. دوسرا یہ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے, وہ مراد سعید جو ہیں وہ 9 مئی کا اہم ترین کردار ہیں. وہ جو میجر 2-3 اکیوزڈ ہیں ان میں ہیں. ایک پی ٹی آئی نے ایک سمارٹ موو چلی تھی ان کو نامزد کر کے, اور پھر ان کے کاغذات بھی منظور ہو گئے تھے. اس وقت کی جو صورتحال تھے, اس وقت بھی کوئی عدالت نے مداخلت کی تھی, کاغذات منظور ہو گئے, اور آج وہ منتخب بھی ہو گئے, 26 ووٹ انہوں نے لیے. یہ کیا معاملہ ہے؟ فیصل جاوید بھی منتخب ہو گئے. فیصل جاوید پہلے بھی سینیٹر تھے, لیکن وہ اس وقت غائب ہو گئے تھے اور انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے, خیبر پختونخوا میں میں تھے وہ چھپے ہوئے. اب وہ اسلام آباد بھی آتے ہیں, لاہور بھی جاتے ہیں. وہ ایجنسی 21 ان کی ہے, وہ ایک اشتہاری ایجنسی ہے, تو ایجنسی تو پھر ایجنسی ہوتی ہے, ان پر دباؤ شاید کم ہے. لیکن مراد سعید جو ہے وہ بہت اکیوزڈ ہیں بڑے. اب مراد سعید کے معاملے میں معاملہ یہ ہے کہ وہ حلف نہیں لے سکیں گے میرے خیال میں, انٹل اینڈ انلیس کو پی ٹی آئی کی کوئی ڈیل نہ ہو. اور اس لیے اگر انہوں نے حلف لیا تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے جو عمران خان کہتے ہیں کہ سودے بازی نہیں کریں گے, وہ سودے بازی کر لیں. لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ حلف لے سکیں گے. تاہم یہ میسج بہت بڑا ہے پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو کہ ہم جو ہے وہ لڑیں گے اور اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے, کیونکہ مراد سعید کی جو ابھی بھی لینگویج ہے وہ انتہائی شدید اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ابھی چند روز پہلے بھی میں نے ان کی کچھ لینگویج سنی تھی, اور باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی. تو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ون کے بعد, ان کی اس ون کے بعد جو ہے وہ ذرا زیادہ سخت رویہ اختیار کرے گی ٹورڈ اسٹیبلشمنٹ. اب دیکھتے ہیں, یہ سب مستقبل کے قصے ہیں, مستقبل میں یہ کسے رونما ہوتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن بہرحال یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. علی امین گنڈا پور کا کوئی تبصرہ نہیں آیا. انہوں نے صبح یہ کہا تھا کہ الیکشن کے بعد تبصرہ کروں گا کہ ہاؤس ٹریڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن چونکہ 5 اور 6 کا جو فارمولہ تھا وہ کام کر گیا, تو اب ان کو بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کے لیے سب اچھا نہیں ہے. گزشتہ روز مجھے کوئی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ انفلوئنشل دوست ہیں ہمارے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو معاملہ ہے, وہ جو شہد لے کر پکڑے گئے تھے بنی گالا میں, وہ مسلسل چل رہا ہے. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گی, اس کے ذریعے ان کی نااہلی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے اپنے رویے پر کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کیسے چلتے ہیں, وفاقی حکومت کے ساتھ کیسے چلتے ہیں, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے چلتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن آج جج صاحب نے ان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے وہ پیش نہیں ہو رہے, تو جو جج تھے متعلقہ میجسٹریٹ, انہوں نے ان کے وارنٹ جاری کر دیا, اور انہوں نے کہا, آج انہوں نے حاضر نہ ہونے کی درخواست دی تھی کہ جی آج سینٹ الیکشن ہے تو معافی دے دیں. جج صاحب نے کہا کہ معافی نہیں دی جا سکتی, کل تک انہوں نے کہا کہ کل ان کو پکڑ کے پیش کریں. یعنی آج کی معافی ٹیکنیکلی تو مل گئی, تاہم وہ اور اسلام آباد کی ایک پولیس ٹیم بھی سنا ہے کہ پشاور روانہ کر دی گئی ہے, جو علی امین گنڈا پور صاحب کو اگر وہ کل پیش نہ ہوئے تو پھر پکڑ کر پیش کرے گی عدالت میں. لیکن یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے ناظرین. اس کا ریئیکشن آیا ہے, میرے نزدیک وہ اس کا ریئیکشن ہے.
जस्टिस एजाज इसाक साहब ने आज आफिया सिद्दीकी केस में एक बार फिर अचानक उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सख्त लाइन ली है। डॉक्टर आफिया का केस जो है वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, एक आध रोज़ में फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उन्होंने ये वज़ीर आज़म और काबीना, वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया और उनको कहा कि अदालत में पेश हो, और उसमें बहुत सारे सख्त जो है अल्फाज इस्तेमाल किए। और यहाँ मामला है, एक तो ये जवाब है, क्योंकि ये बाद में आया इनका, इसलिए मेरे नज़दीक ये जवाब है। उनके बारे में भी मशहूर है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हालांकि वो बहुत ज़बरदस्त जज है, ब्लास्फेमी गैंग के मामले में उन्होंने जो लैंडमार्क डिसीजन दिया कमीशन बनाने का, जो जिस जुर्रत से उन्होंने समात की, उनको सल्यूट है बाकायदा। लेकिन जज साहब को जब इस तरह के मामलात होते हैं तो जज साहिबान जो है वो इतना सख्त जो है अगर लिखते हैं तो वो फैसला खुद मशकूक कर देते हैं। जैसे वो जनरल मुशर्रफ को सजा देकर 3 दिन लाश लटकाने की बात कर दी थी, वो जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सेठ वक़ार, तो वो उस पर अमल नहीं हो सका। इसी तरह ये जो मामला है इस पर भी उन्होंने ये लिख दिया कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस हाई कोर्ट में एक ख़ास ग्रोह को भेजा गया, और तब से हम देख रहे हैं कि इंसाफ के निज़ाम पर बार बार हमले हो रहे हैं, जिनसे अदलिया कमज़ोर होती जा रही है और अब हालत नाजुक हो चुकी है। ये वाक़या भी एक ऐसा ही हमला है, और ये मामला है नाज़रीन, मतलब ये तो कोई बात ना हुई ना। आपने अपने चीफ जस्टिस पर हमला किया क्योंकि वो आफिया सिद्दीकी वाला मामला जो था उस पर आखिरी फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बेंच ने दिया था, आपने उस पर अटैक किया। ये इस तरह की जो जुमलेबाजियाँ हैं फैसलों में, ये मेरे नज़दीक ये बदकिस्मती है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं जान के अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ कि ये जज साहब का माइंड सेट जो है ना, उसको ही स्पीक्स इज माइंड सेट, और उन पर तो मेरे नज़दीक तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे किरदार के जज हैं और अच्छे जज हैं, लेकिन ये गुरेज करना चाहिए इससे पहले भी। और इसका अदलिया को नुकसान है, क्योंकि अदलिया के अंदर से ये बगावत अगर होगी, ये बगावत लाइक सिचुएशन है, तो अदालती वक़ार कम होगा। अदालती वक़ार कम होगा तो ना जस्टिस इसाक साहब का फ़ायदा होगा, ना आवाम का फ़ायदा होगा। खुदा हाफ़िज़।